Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good afternoon or good evening. What time? Based on what time you read my video. So for today, what we will have, we will learn about reading. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas soal reading dan juga listening. Gitu ya. So you can do by yourself. Jadi silahkan bisa dibaca sendiri nanti teksnya ya, yang bisa juga kalian baca dari your V-class. You can download it from your V-class. And for today, you can see the reading part here. Bagian reading di sini ada tentang Asian Business Online looks at women in senior management. Ya, jadi ada ceritanya di sini, cerita tentang perempuan yang jabatannya sudah di senior management. Nah, before katanya you read, look at the picture and the title of the article, and then you read this part of reading. Silakan dibaca ya bagian reading ini. Lalu, and after that you will see this part. Nanti ada soal ini yang bisa langsung kalian jawab. Nanti jawabannya bisa dikerjakan di V-class ya. Pertama katanya fill in the missing figures for women in senior management. Nah, ini masukkan angka-angka persentase yang bisa kalian baca dari readingnya tadi. World average berapa? 24% gitu ya. If you see here, nah kan ada 24% kalau untuk world. Nanti kalau Asia Pacific berapa persen, ASEAN-nya berapa persen, G7 berapa persen, and BRIC berapa persen. Lalu juga ada 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan tentang reading ini silakan dijawab juga ya. Oke, and then later on you will have listening. Yeah, you listen to 5 business people talking about their trips to other countries and match the person with what they did wrong. Ya, jadi silakan dengarkan 5 orang ini, ada Sylvia, Michael, Ryan Forbes, Sandra Miles, dan Adi Kurniawan ini. Gitu ya, saya putar sedikit nih. Track 39. 1. Oke. Jadi yang kalian lakukan itu tulis mereka ini berasal dari negara mana. Mereka melakukan kesalahannya itu di negara mana gitu ya. Karena mereka melakukan kesalahan nanti pas waktu di sini ya. Nah, kesalahan apa yang mereka lakukan itu dipilih di sini. Apakah contohnya nih ya. Ntar saya balik dulu. Si Sylvia ini Sylvia Astengo berasal dari Italia. Nah, pada saat dia melakukan business trip ya, berdasarkan listening itu dia melakukan kesalahan apa? Nah, nanti pilihannya di sini. Apakah dia in Saudi Arabia, he or she asked some business partner about their wives and family, atau dia on a business trip in the UK, he or she asked the employee how much they earn. Ya, karena ini kalau kalian baca, it will talk about conversation tabu. Jadi di listeningnya nanti akan menceritakan 5 cerita dari Sylvia, Michael, Ryan, Sandra, and Adi yang melakukan yang menceritakan hal-hal tabu dalam percakapan yang berhubungan dengan budaya. Ya, jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah catat mereka berasal dari negara mana. Gitu ya. 1, Sylvia ini dari Italia, udah saya kasih tahu. 2, 3, 4, 5 berasal dari mana. Lalu nanti silakan listeningnya diperhatikan kembali kesalahan apa yang mereka lakukan. Jadi si Sylvia ini, Sylvia melakukan kesalahan apa gitu? Apakah A, B, C, D, or E? Okay, so that's how you finish your, for example number 1 gitu ya. Jadi ini saya coba kasih tahu jawabannya. Si Sylvia ini berasal dari Italia. Gitu ya, nanti dia melakukan kesalahannya, he or she got angry and shouted at the waiter in a Shanghai restaurant. Jadi B-nya 1 itu B, jadi lihat aja di nomor dari si gambarnya gitu ya. Sylvia number 1, Michael number 2, Ryan number 3, Sandra number 4, and Adi number 5. Okay, so today you can do it by yourself. Silakan dikerjakan sendiri. Jadi kita udah selesai ya on unit 7. And then before we're going to unit 8, you will have midterm test. Jadi minggu depan kita udah mid dulu gitu ya, baru nanti kita lanjutkan ke unit 8. Okay? Well, I think that's all for today. That's all that I want to share to you.
So start from the reading, don't forget to read, and then answer the question. And after that you do the listening about conversation taboos, and don't forget also to write their nationality. And after that, please answer what mistakes that they make when they do business trip. Jadi kesalahan apa yang mereka lakukan selama mereka business trip. Okay, that's all for today everyone. Thank you very much. So see you next meeting. I end my video with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.